Welcome to Anna Story Tales. जन्नत रंग की वादी में इस बार बसंत का मेला नहीं बल्कि पतंग का दंगल था। यहाँ की सबसे पटाखा और शरारती परी मीना थी, जिसे सीधे काम करना बिल्कुल पसंद न था। इसकी पतंग का नाम था शोला मिर्च, क्योंकि ये पतंग जिसके पास से गुजरती इसे जादुई खुजली शुरू हो जाती। मीना मेले के बाजार में पहुंची। वहां एक दुकान थी, टेढ़े मेढ़े जादू। मीना ने वहां से ऐसी डोर खरीदी जो गुदगुदी करती थी। इसकी सहेली नीलम ने जमाई वाला सफूफ खरीदा, जिसे हवा में उड़ाने से सामने वाला जादूगर मुसलसल जमाइयां लेने लगता और इसका ध्यान भटक जाता। मुकाबले का इनाम था जादुई कड़ा। अब तो मीना का जोश देखने वाला था। मैदान में मीना का मुकाबला काले जादूगर कमालन के चेले गब्बर से हुआ। गब्बर की पतंग लोहे की थी और बहुत वजनी थी। गब्बर ने कहा, ए छोटी परी, घर जाकर गुड़िया से खेलो। गब्बर ने तंज किया। मीना ने मुस्कुराकर कहा, गब्बर भाई, जरा पीछे तो देखो। जैसे ही गब्बर मुड़ा, मीना ने अपनी शोला मिर्च पतंग को एक जोरदार झटका दिया और गब्बर की वजनी पतंग की डोर के गिर्द अपनी गुदगुदी वाली डोर लपेट दी। अचानक गब्बर के हाथ कांपने लगे और इसे ऐसी गुदगुदी हुई कि वो हंसते हंसते बादलों के नीचे गिरने लगा। इसकी लोहे की पतंग कटकर सीधी नीचे एक जादुई तालाब में जा गिरी और देखते ही देखते गुब्बारे बनकर उड़ गए। अब मुकाबला मीना और शहजादी के दरमियान था। शहजादी की पतंग बहुत खूबसूरत और नफीस थी, लेकिन मीना ने अपनी पतंग के कोने पर उड़ता हुआ प्याज बांध रखा था। जैसे ही पतंगे करीब आए, प्याज की जादुई खुशबू से शहजादी की आंखों में पानी आने लगा। इसे कुछ दिखाई न दिया और मौका पाते ही मीना ने शहजादी की पतंग काट दी। पूरी वादी तालियों से गूंज उठी और मीना को वो जादुई कड़ा मिल गया। जन्नत रंग की वादी में इस बार बसंत का मेला बहुत खास था। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं, लेकिन सबकी नजरें मीना पर थीं, जो अपनी मशहूर जमाना पतंग शोला मिर्च के साथ मैदान में मौजूद थी। इस बार इनाम कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि सितारा वफा नामी कीमती हीरा था, जिसके बारे में मशहूर था कि ये सिर्फ इसे मिलता जिसका दिल बहादुर और सच्चा हो। मीना ने इस बार बाजार से कोई आम चीज नहीं खरीदी। इसने टेढ़े मेढ़े जादू की दुकान से एक ऐसी डोरी खरीदी जो हवा में मौसीकी पैदा करती थी और मुखालिफ का जहन भटका देती थी। मुकाबले के दौरान आसमान पर एक बहुत शानदार और दियोकामत सुनहरी पतंग नमूदार हुई। ये पतंग शहजादा आर्यान की थी, जो पड़ोसी जादुई रियासत का शहजादा था। वो जितना बहादुर था, इतना ही वजीह भी और खूबसूरत। इसकी पतंग उड़ाने का अंदाज ऐसा था जैसे वो हवाओं से बातें कर रहा हो। मीना और आर्यान के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। आसमान पर दोनों की पतंगें किसी रक्स की तरह एक दूसरे के गिर्द घूम रही थीं। आर्यान ने कहा, तुम्हें दाद देनी पड़ेगी परिजाद। शहजादा आर्यान ने मुस्कुराकर पुकारा। मीना ने चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, शहजादे, दाद बातों से नहीं, पेच लड़ाने से दी जाती है। आर्यान की पतंग बहुत ताकतवर थी, लेकिन मीना की डोर में वो जादुई मौसीकी थी जिसने शहजादे को एक लम्हे के लिए मशहूर कर दिया। इसी लम्हे मीना ने अपनी खास चाल चली। इसने अपनी पतंग को एक गोता दिया और शहजादे की डोर को प्यार से उलझा दिया। मीना चाहती तो पतंग काट सकती थी,
لیکن شہزادے کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے عزت اور محبت کی چمک نظر آئی۔ اس نے پتنگ کاٹنے کی بجائے اسے ایک ایسی گرہ میں باندھ دیا کہ دونوں پتنگیں ایک بن کر آسمان پر لہرانے لگیں۔ دیکھ کر پوری وادی تالیوں سے گونج اٹھی۔ آریان نے اپنی ڈور کو جھٹکا دیا تو فضا میں بجلی کڑکی، لیکن مینا نے اپنی مہارت سے اپنی پتنگ کو بچا لیا۔ تمہاری انگلیاں ڈور پر بہت تیزی سے چلتی ہیں مینا، شہزادے نے بلند آواز میں کہا۔ مینا نے مسکرا کر جواب دیا، شہزادے نظریں پتنگ پہ رکھیں، کہیں آپ کا غرور آسمان سے نیچے نہ گر جائے۔ کئی گھنٹوں تک یہ مقابلہ جاری رہا۔ دونوں پتنگیں بادلوں کے اوپر ایک دوسرے کے گرد رقص کرتی رہیں۔ شہزادہ آریان مینا کی بہادری اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کا اسیر ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے وہ مل گیا جسے اس کی تلاش تھی۔ مینا نے ایک ایسی جادوئی چال چلی کہ شہزادے کی پتنگ اس کے بس میں نہ رہی، لیکن مینا نے شہزادے کی ڈور کاٹنے کی بجائے اپنی ڈور کو اس کی ڈور کے گرد ایک خاص طریقے سے لپیٹ دیا۔ اس نے ایک ایسی جادوئی گرہ لگائی کہ دونوں پتنگیں کٹنے کی بجائے ایک دوسرے میں پیوست ہو کر بڑی خوبصورت کوسے قزح بن گئیں۔ پوری وادی تالیوں اور خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کردار نے اعلان کیا کہ یہ ہار جیت کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہے۔ شہزادہ آریان اسی وقت اپنی پتنگ سے نیچے اتار کر مینا کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اس سے زندگی بھر کا ساتھ مانگ لیا۔ جنت رنگ کی وادی میں ایک ایسی شادی ہوئی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ آسمان سے جادوئی کلیوں اور خوشبودار بارش کا نزول ہوا۔ مینا کو ستارہ وفا پہنایا گیا اور شہزادہ آریان نے اسے اپنی ریاست کی ملکہ تسلیم کیا۔ مینا اور آریان نے مل کر عہد کیا کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کو ہمیشہ امن اور محبت پلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس دن کے بعد سے جنت رنگ کی ہر بسنت ان کی محبت کی داستان دہراتی ہے۔